Bilis. Yun na yung post mo, te? Eh, ganyan na lang, side view na lang. Side view na lang. O, sige, post ka na. Ayan. Ito na rin, nagluluto ako. Dapat maganda ito. Wari, talaga naman nagluluto ka. Wari pa. Ay, nako, si ate. Nagpaloko na naman. Naka-video siya kanina pa. Ayun si CJ. CJ! Ayun si CJ. Ayun si CJ. Baka madulas ka? Ay, teka lang. Teka lang po. Ayan o, James. Happy birthday, James. Ayan po, may fried chicken pa. Dadaling ko na lang to sa YouTube para, si Ate Beng, oh. Si Ate Beng. Si Ate Beng ako hindi nyo makilala. Ayan po, adobo, di ba? No, pork steak yan. Aba, pork steak. Medyo maliliit pero pwede na. Si Ate Lani, ah. Mukha akong sa... Yeah. Ate, ano ko sa internet. Kaya medyo ano. Kakain na ako. Sige, bye-bye.